Hello dear students, subscribe this channel and hit the bell icon. Let's start. Fritz Karinthy's Refund in Nepali, Part 2nd, Short Summary and Textbook Solution, Compulsory English, Class 11, New Course. You can modify these answers if you like. You can include your ideas in these answers or take your tutor's help to beautify these answers. Comment your answer in comment box. I will publish it in my blog. Make short answers of 2 marks, selecting important points from the answers yourself. Now presenting short summary for you to copy. A former student named Waserkopf unexpectedly arrives at his old school. वासरकोफ नामक एकजना पूर्व विद्यार्थी अप्रत्याशित रूपले आफ्नो पुरानो विद्यालयमा आइपुग्दछ. He had studied there nearly 18 years ago. उसले त्यहाँ करिब 18 वर्षहरू पूर्व अध्ययन गरेको थियो. He makes an entry inside the principal's office arrogantly. ऊ घमण्डतापूर्वक प्रिन्सिपलको अफिसभित्र प्रवेश गर्दछ. He relates his name to the principal. ऊ प्रिन्सिपललाई आफ्नो नाम बताउँछ. He answers the principal's questions in a very negative way. ऊ प्रिन्सिपलको प्रश्नहरूको उत्तरहरू एकदमै नकारात्मक तरिकाले दिन्छ. He tells him about his failures and demands a refund of tuition fees which he had paid for his education 18 years back. ऊ उहाँलाई आफ्नो असफलताहरूको बारेमा बताउँछ र आफ्नो शिक्षण शुल्कको माग गर्दछ जुन उसले 18 वर्षहरू पूर्व आफ्नो शिक्षाको लागि तिरेको थियो. According to him, he hasn't got his money's worth and knowledge through their education. उसका अनुसार उसले आफ्नो पैसाको मूल्य र ज्ञान उहाँहरूको शिक्षा मार्फत प्राप्त गरेको छैन. He demands his re-examination and even threatens the principal to go to the education minister if his demand is denied. ऊ आफ्नो पुनः जाँचको माग गर्दछ र यदि उसको माग अस्वीकृत गरिन्छ भने शिक्षा मन्त्री समक्ष जाने धम्की समेत प्रिन्सिपललाई दिन्छ. The principal asks him to wait and calls an immediate conference of the masters. Principal उसलाई कुर्न भन्नुहुन्छ र तुरुन्तै मास्टरहरूको सम्मेलन बोलाउनुहुन्छ. They discuss the matter seriously. उहाँहरू यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गर्नुहुन्छ. The masters decide to take the examination and ask him simple questions. मास्टरहरू परीक्षा लिने र उसलाई सरल प्रश्नहरू सोध्ने निर्णय गर्नुहुन्छ. They decide to help each other and declare his wrong answers right. उहाँहरू एकअर्कालाई सहयोग गर्ने निर्णय गर्नुहुन्छ र उसका गलत उत्तरहरूलाई सही गर्ने घोषणा गर्नुहुन्छ. Waserkopf faces all the teachers one by one. Waserkopf सम्पूर्ण शिक्षकहरूको एक-एक गरी सामना गर्दछ. He calls them loafers to irritate them. ऊ उहाँहरूलाई रिस उठाउन आवाराहरू भन्दछ. He calls them by rude names and gives silly answers. ऊ उहाँहरूलाई तुच्छ नामहरूले बोलाउँछ र मूर्खपूर्ण जवाबहरू दिन्छ. The teachers accept his answers positively. शिक्षकहरू उसका उत्तरहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले स्वीकार्नुहुन्छ. He is given excellent in patriarchal manners, gentlemanliness, courtesy, physical culture, alertness, perseverance, logic and ambition. उसलाई पुरुष प्रधान शिष्टाचार, भद्रता, शिष्टाचार, शारीरिक संस्कृति, सतर्कता, लगनशीलता, तर्क र महत्त्वाकांक्षामा उत्कृष्ट दिइन्छ. He faces history master at first with a very simple question: how long did the 30 years war last?
ऊ 30 वर्षहरूको युद्ध कति लामो समयसम्म चल्यो भन्ने सामान्य प्रश्न साथ प्रारम्भमा इतिहासका शिक्षकको सामना गर्दछ। He answers wrongly as 7 meters in his first question. ऊ आफ्नो प्रथम प्रश्नमा 7 मिटरहरू भन्दै गलत जवाब दिन्छ। Both the history master and mathematics master prove his answer right through their reasonings. दुवैजना इतिहास र गणितका शिक्षकहरू वहाँहरूको तर्कहरू मार्फत उसको जवाबलाई सही सिद्ध गर्नुहुन्छ। Next, he is asked a simple question by the physics master about optical illusions. पछि उसलाई भौतिक विज्ञानका शिक्षकद्वारा दृष्टि भ्रमहरूको बारेमा एउटा सरल प्रश्न सोधिन्छ। In reply, Waserkopf calls the master an ass. जवाबमा वासरकॉफ शिक्षकलाई गधा भन्दछ। But his answer is accepted as the correct answer with proper reasoning. तर उसको उत्तरलाई उचित तर्कसाथ सही भनी स्वीकारिन्छ। The geography master asks him to say the same name of the capital city of Brunswick, a German province. भूगोलका शिक्षक एक जर्मन प्रान्तको राजधानी शहर ब्रन्सविकको उस्तै नाम भन्न लगाउनुहुन्छ। Waserkopf answers that the answer is same. Waserkopf उत्तर सेम हो भनी जवाब दिन्छ। The masters claim it as right answer. शिक्षकहरू यसलाई सही उत्तर भनी दाबी गर्नुहुन्छ। The mathematics master then asks a meaningless question about the circumference of a 109-degree sided polyhedron. गणित शिक्षक त्यसपछि 109 डिग्री पक्षीय पोलिहेड्रनको परिधिको बारेमा एउटा अर्थहीन प्रश्न सोध्नुहुन्छ। Even the data provided for the calculation is irrelevant. गणनाको लागि प्रदान गरिएको डेटा समेत अप्रासङ्गिक हुन्छ। Waserkopf says that the answer is 2629 liters. Waserkopf 2629 liters उत्तर हो भनी भन्दछ। The master becomes angry saying that his answer is wrong in an easy question. शिक्षक उसको उत्तर एक सरल प्रश्नमा गलत छ भनी रिसाउँदै भन्नुहुन्छ। Then the master asks Waserkopf to calculate the amount of the fees to be refunded. त्यसपछि शिक्षक वासरकॉफलाई फिर्ता गरिनुपर्ने शुल्क लेखाजोखा गर्न भनी सोध्नुहुन्छ। He refers to it as a tough question. वहाँ यसलाई एउटा कठिन प्रश्न झैं भनी जनाउनुहुन्छ। Waserkopf calculates the total amount and answers exactly. Waserkopf कुल राशि लेखाजोखा गर्दछ र सही जवाब दिन्छ। One by one, each teacher cautions him and justifies his wrong answers to be the correct and they mark him excellent. शिक्षक एक एक गरी उसलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ र उसका गलत उत्तरहरूलाई सही ठहराउनुहुन्छ र उसलाई उत्कृष्ट भनी अंक दिनुहुन्छ। Though Waserkopf gives wrong answers and uses abusive words to each master, they don't show their anger because they have to prove him as an excellent student to throw him out. यद्यपि वासरकॉफले गलत जवाबहरू दिए तापनि प्रत्येक शिक्षकलाई गाली गरौज शब्दहरूको प्रयोग गरे तापनि उहाँहरू आफ्नो क्रोध देखाउनुहुन्न किनकि उहाँहरूले उसलाई बाहिर निकाल्न उसलाई एक उत्कृष्ट विद्यार्थी भनी प्रमाणित गर्नु नै पर्ने हुन्छ। Finally, masters declare him excellent and throw him out of school. अन्तिममा शिक्षकहरू उसलाई उत्कृष्ट घोषणा गर्नुहुन्छ र स्कुलबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ।
Now presenting questions and answers from the textbook. Question number A. Will you demand your tuition fees back from the school if you don't get any job in the future? के तपाई भविष्यमा कुनै रोजगार प्राप्त गर्नुहुन्न भने स्कुलबाट शिक्षण शुल्क माग गर्नुहुनेछ? And the answer is no, I don't demand my tuition fees back from the school if I don't get any job in the future. नाइ भविष्यमा मैले कुनै रोजगार प्राप्त गरेन भने स्कुलबाट शिक्षण शुल्क माग गर्ने छैन. I don't want to be the worst person like Waserkopf. म Waserkopf जस्तो सबैभन्दा खराब व्यक्ति बन्न चाहदैन. Question number B. What do you want to be after getting education? तपाई शिक्षा प्राप्त गरिसके पश्चात के बन्न चाहनुहुन्छ? And the answer is, I want to be a good person with a good job after getting education. म शिक्षा प्राप्त गरिसके पश्चात एउटा राम्रो जागिर साथ एउटा राम्रो व्यक्ति बन्न चाहन्छु. I want to establish myself in the social sectors too. म आफूलाई सामाजिक क्षेत्रहरूमा पनि स्थापित गर्न चाहन्छु. I will try my best to help miserable people. म दयनीय मानिसहरूलाई सहयोग गर्न आफ्नो सक्दो प्रयास गर्नेछु. Question number C. Does one certificate show the talent of that person? के एउटा प्रमाणपत्रले त्यस व्यक्तिको प्रतिभा देखाउँदछ? And the answer is no, one certificate doesn't show the talent of that person. नाइ एउटाको प्रमाणपत्रले त्यस व्यक्तिको प्रतिभा देखाउँदैन. Talent is related to the inner art or knowledge of the person. प्रतिभा व्यक्तिको आन्तरिक कला वा ज्ञानसँग सम्बन्धित हुन्छ. Talent remains lifetime and leads anyone towards perfection. प्रतिभा जीवनभर रहन्छ र कसैलाई पनि पूर्णतातिर नेतृत्व गर्दछ. A certificate can never judge anyone's hidden talents. एउटा प्रमाणपत्रले कहिले पनि कसैको लुकेको प्रतिभाहरूलाई न्यायसङ्गत गर्न सक्दैन. Question number A. Why does Waserkopf demand a refund of his tuition fees from the school? किन Waserkopf स्कुलबाट आफ्नो शिक्षण शुल्क फिर्ताको माग गर्दछ? And the answer is Waserkopf demands a refund of his tuition fees from the school because he finds himself good for nothing in his life. Waserkopf स्कुलबाट आफ्नो शिक्षण शुल्क फिर्ताको माग गर्दछ किनकि ऊ आफ्नो जीवनमा आफूलाई कुनै पनि कुराका लागि राम्रो भेटाउँदैन. He becomes failure many times in getting a proper job for him. ऊ आफ्नो लागि एउटा उचित जागिर प्राप्त गर्न धेरै पटक असफल हुन्छ. He thinks himself a loser at the age of 40 only because of his education. ऊ 40 वर्षको उमेरमा केवल आफ्नो शिक्षाको कारण आफूलाई एउटा हरुवा भनी ठान्दछ. He is not able to get any employment. ऊ कुनै पनि जागिर प्राप्त गर्न सक्षम हुन्न. Even if he succeeds in getting a job, he cannot keep it for a long period. यद्यपि ऊ जागिर प्राप्त गर्न सफल भए तापनि ऊ जागिरलाई एक लामो समयसम्म टिकाउन सक्दैन. Wherever he goes to ask for the job, people tell him that he is fit for nothing and he hasn't learned anything worth in his school. जहाँ सुकै पनि ऊ रोजगारका लागि सोध्न जान्छ, मानिसहरू उसलाई भन्दछन् कि ऊ कुनै पनि कुराका लागि उपयुक्त छैन र उसले आफ्नो विद्यालयमा कुनै पनि काम लाग्दो कुरा सिकेको छैन. His old classmate Lederer even says the same and advises him to demand tuition fees from his old school. उसको एकजना पुरानो सहपाठी लिडर समेत त्यही कुरा भन्दछ र उसलाई उसको पुरानो स्कुलबाट शिक्षण शुल्क माग गर भनी उसलाई सुझाव दिन्छ. Question number B. Why does Waserkopf consider himself good for nothing? किन Waserkopf आफूलाई कुनै पनि कुराको लागि राम्रो ठान्दैन? And the answer is Waserkopf considers himself good for nothing because he becomes failure many times in his life in the matter of getting a job. Waserkopf आफूलाई कुनै पनि कुराको लागि राम्रो ठान्दैन किनकि ऊ आफ्नो जीवनमा जागिर पाउने सम्बन्धमा धेरै पटक असफल हुन्छ.
He faces rejections many times in his life. ऊ आफ्नो जीवनमा धेरै पटक तिरस्कारहरूको सामना गर्दछ. He is completely broke. ऊ पूर्ण रूपले टाँट पल्टिएको छ. He thinks himself worthless and good for nothing. ऊ आफूलाई बेकामै र कुनै पनि कुराका लागि राम्रो छैन भनी ठान्दछ. Question number C. What did the teachers decide to do when Waserkopf asked for a refund? शिक्षकहरूले के गर्ने निर्णय गर्नुभयो जब वासरकॉफले पैसा फिर्ताको माग गर्यो? And the answer is, the teacher decided to fulfill Waserkopf's demand of taking re-examination and pass him in every subject, no matter his answers are wrong. शिक्षकहरूले वासरकॉफको पुनः परीक्षा लिने माग पूरा गर्ने र उसको उत्तरहरू गलत भए पनि हरेक विषयमा उसलाई पास गर्ने निर्णय गर्नुभयो. They decided to unite and help each other during his examination. वहाँहरूले उसको परीक्षाको समयमा एकजुट हुने र एकअर्कालाई मद्दत गर्ने निर्णय गर्नुभयो. They made an agreement to prove Waserkopf's answers correct in their questions. वहाँहरूले वहाँहरूको प्रश्नहरूमा वासरकॉफका उत्तरहरूलाई सही प्रमाणित गर्ने सम्झौता गर्नुभयो. Question number D. Why did Waserkopf give ridiculous answers? किन वासरकॉफले हास्यास्पद उत्तरहरू दियो? Why did the teachers accept these answers? किन शिक्षकहरूले यी उत्तरहरूलाई स्वीकार्नुभयो? And the answer is, Waserkopf gave ridiculous answers because he wanted to fail the examination by hook and crook and claim his refund. वासरकॉफले हास्यास्पद उत्तरहरू दियो किनकि ऊ परीक्षामा बठ्याइद्वारा असफल हुन चाहन्थ्यो र आफ्नो पैसा फिर्ता दाबी गर्न चाहन्थ्यो. Teachers accepted these answers because they wanted to pass him in the examination for the sake of their school's reputation. शिक्षकहरूले यी उत्तरहरूलाई स्वीकार्नुभयो किनकि उहाँहरू आफ्नो स्कुलको प्रतिष्ठाको लागि उसलाई परीक्षामा पास गर्न चाहनुहुन्थ्यो. Question number E. How did the mathematics master describe Waserkopf's character? गणित मास्टर कसरी वासरकॉफको चरित्र वर्णन गर्नुहुन्छ? And the answer is, the mathematics master describes Waserkopf as a sly and crafty person who wants to fail his exam deliberately and take his tuition fee back. गणित मास्टर वासरकॉफलाई एक कपटी र धूर्त व्यक्तिको रूपमा वर्णन गर्नुहुन्छ जो जानीबुझी आफ्नो परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुन र आफ्नो शिक्षण शुल्क फिर्ता लिन चाहन्छ. According to him, Waserkopf is an ill-natured man who doesn't have a proper talking manner. वहाँका अनुसार वासरकॉफ एउटा खराब प्रवृत्ति भएको मानिस हो जोसँग एक उचित ढंगले बोल्ने तरिका छैन. He is quite different who irritates all the teachers through his abusive words. ऊ निकै फरक खालको छ जो सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई आफ्ना गालीगलोच शब्दहरूले रिस उठाउँछ. Question number F. How did the teachers outwit Waserkopf? कसरी शिक्षकहरूले वासरकॉफलाई वहाँहरूको चतुरतामा जित्नुभयो? And the answer is, teachers outwitted Waserkopf by making proper use of their minds. शिक्षकहरूले वासरकॉफलाई वहाँहरूको दिमागहरूको उचित प्रयोग गरी चतुरतामा जित्नुभयो. Waserkopf tried his best to fail his oral exam through his absurd answers. वासरकॉफले आफ्ना बेतुका उत्तरहरू मार्फत आफ्नो मौखिक परीक्षा अनुत्तीर्ण गर्ने आफ्नो सक्दो प्रयास गर्यो. But the teachers proved his wrong answers right along with different reasonings. तर शिक्षकहरूले उसका गलत उत्तरहरूलाई विभिन्न तर्कहरू साथ सही सिद्ध गर्नुभयो. Waserkopf felt astonished to find his answers right. वासरकॉफले आफ्ना सम्पूर्ण उत्तरहरू सही भेटाउँदा चकित भएको महसुस गर्यो. He was declared pass in every subject. उसलाई प्रत्येक विषयमा उत्तीर्ण घोषित गरियो. His refund request was rejected. उसको पैसा फिर्ताको माग अस्वीकार गरियो. He was sent out of school at last. अन्तिममा उसलाई स्कुलबाट बाहिर पठाइयो. Question number G. What is the final judgment on Waserkopf's demand of refund? वासरकॉफको पैसा फिर्ता मागमा अन्तिम निर्णय के हो?
And the answer is the final judgment on Waserkopf's demand of refund is rejection of refund. Waserkopf को पैसा फिर्ता मागमा अन्तिम निर्णय पैसा फिर्तीको अस्वीकृति हो. The result is seen in favor of all the teachers. परिणाम सम्पूर्ण शिक्षकहरूको पक्षमा देखिन्छ. All the teachers certify Waserkopf's all the answers correct except one. सम्पूर्ण शिक्षकहरू एकमा बाहेक वासरकोफ्का सबै उत्तरहरू सही प्रमाणित गर्नुहुन्छ. The principal of the school declares Waserkopf distinction in every subject. स्कुलका प्रिन्सिपल प्रत्येक विषयमा वासरकोफ्लाई विशिष्ट भनी घोषणा गर्नुहुन्छ. He has been certified and congratulated for his graduation. उसलाई उसको स्नातकका लागि प्रमाणित र बधाई प्रदान गरिन्छ. Question number A. Read the extract from the play given below and answer the questions that follow. नाटकबाट तल दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र त्यसपछिका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्. It is possible I have changed. What the hell? Your class records will show I have got a right to come here. यो सम्भव छ म परिवर्तन भएको छु. के बकवास हो? तपाईको कक्षा रेकर्डले यो देखाउँछ कि मैले यहाँ आउने एक अधिकार प्राप्त गरेको छु. Question number 1. Who is the speaker? Who is he speaking to? वक्ता को हो? ऊ कोसँग बोलिरहेको छ? And the answer is the speaker is Waserkopf. He is speaking to the principal of his old school. वक्ता वासरकोफ हो. ऊ आफ्नो पुरानो विद्यालयको प्रिन्सिपलसँग बोलिरहेको छ. Question number 2. Why did the speaker say these words? किन वक्ता यी शब्दहरू बोल्दछ? And the answer is the speaker says these words because he is quite upset with his educational records which he had achieved 18 years back from his old school. वक्ता यी शब्दहरू बोल्दछ किनकि ऊ आफ्नो शैक्षिक प्रतिवेदनहरूसँग निकै उदास छ जुन उसले 18 वर्षहरू पूर्व आफ्नो पुरानो विद्यालयबाट प्राप्त गरेको थियो. Question number 3. Where is the speaker at this moment? वक्ता यो समयमा कहाँ छ? And the answer is the speaker is in the principal's office at this moment. वक्ता यस समयमा प्रिन्सिपलको अफिसमा छ. Question number B. Read the extract dialogue given below and answer the questions that follow. तल दिएको अनुच्छेद संवाद पढ्नुहोस् र निम्न प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस्. The staff, bowing heartily. How do you do? Waserkopf. Who the hell are you? Sit down, you loafers. He grins, waiting to be thrown out. The principal. How dare you? कर्मचारी हार्दिक रूपले झुक्दै तपाईलाई कस्तो छ? वासरकोफ. को बकवास होस् त? बस तिमी आवाराहरू. ऊ दाँत देखाउँदै हाँस्छ. बाहिर फालिनका लागि कुर्दै. प्रिन्सिपल. तपाईले कसरी साहस गर्नुभयो? Question number 1. What is to be the response to how do you do? तपाईलाई कस्तो छलाई कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ? And the answer is I am fine is to be the response to how do you do. म ठीक छु. तपाईलाई कस्तो छलाई प्रतिक्रिया हुन्छ. Question number 2. Is Waserkopf's response polite enough to the staff? के वासरकोफको प्रतिक्रिया स्टाफका लागि पर्याप्त नम्र छ? And the answer is no, Waserkopf's response isn't polite enough to the staff. छैन. वासरकोफको प्रतिक्रिया स्टाफका लागि पर्याप्त नम्र छैन. He uses abusive words against them. ऊ उहाँहरूका विरुद्धमा गालीगलोच शब्दहरूको प्रयोग गर्दछ. Question number 3. How does Waserkopf rebuke the staff? Waserkopf staffलाई कसरी गाली गर्दछ? And the answer is Waserkopf rebukes the staff by saying them loafers and who the hell are you? Waserkopf staffलाई आवाराहरू र को बकवास हौ तिमीहरू भन्दै गाली गर्दछ. Question number 4. What did the principal mean by how dare you? Principal को तपाईले कसरी साहस गर्नुभयोको अर्थ के हो? And the answer is by how dare you the principal means Waserkopf's dare of speaking abusive remarks against masters.
तपाईले कसरी साहस गर्नुभयो? प्रिन्सिपलको अर्थ वासरकॉफको शिक्षकहरूका विरुद्धमा गाली गलौज टिप्पणीहरूको साहस हो। Question number C. Explain the following line of the play. नाटकको निम्न हरफ व्याख्या गर्नुहोस्। Because I didn't get my money's worth, that's why. किनभने मैले मेरो पैसाको मूल्य प्राप्त गरिन, त्यसैले। And the answer is, this line has been taken from Fritz Karinthy's one-act play Refund. यो हरफ फ्रिज क्यारेन्थीको एकाङ्की नाटक पैसा फिर्ताबाट लिएको हो। This line has been spoken by the main character of this play, whose name is Waserkopf. यो हरफ यस नाटकको मुख्य पात्रद्वारा बोलिएको हो, जसको नाम वासरकॉफ हो। Here in this line, Waserkopf is explaining his reason behind his arrival and demand to the principal of the school. यहाँ यस हरफमा वासरकॉफ आफ्नो आगमन र माग पछिको कारण स्कुलको प्रिन्सिपललाई व्याख्या गरिरहेको छ। According to him, his education, which he had got from his school, hasn't provided him with his money's worth in his life. उसका अनुसार उसको शिक्षाले जुन उसले आफ्नो स्कुलबाट प्राप्त गरेको थियो, उसलाई उसको जीवनमा पैसाको मूल्य प्रदान गरेको छैन। He has faced rejections many times in his life. उसले आफ्नो जीवनमा तिरस्कारहरू धेरै पटक झेलेको छ। He thinks himself good for nothing. ऊ आफूलाई कुनै पनि कुराको लागि राम्रो ठान्दैन। Question number D. What is the theme of the play? नाटकको मूल भाव के हो? And the answer is, the theme of the play is wit and unity. नाटकको मूल भाव बुद्धिमत्ता र एकता हो। This play has presented outstanding use of wit of teachers and their unity against an ill-natured old pupil, Waserkopf, who comes to his old school with his absurd demand. यस नाटकले शिक्षकहरूको बुद्धिमत्ता र उहाँहरूको एकजना वासरकॉफ नामक पुरानो विद्यार्थीका विरुद्ध उल्लेखनीय एकता प्रस्तुत गरेको छ, जो आफ्नो पुरानो स्कुलमा आफ्नो बेतुका माग साथ आउँदछ। This play has shone a satire on the present education system, which has become failure to prepare students for life. यस नाटकले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई एक व्यङ्ग्य देखाएको छ, जुन जीवनका लागि विद्यार्थीहरू तयार गर्न असफल बनेको छ। Question number E. Sketch the character of Waserkopf. वासरकॉफको चरित्र चित्रण गर्नुहोस्। And the answer is, Waserkopf is a poor and greedy person of 40 years old. Waserkopf एकजना 40 वर्षको गरीब र लोभी व्यक्ति हो। He is a native of Hungary. ऊ हंगेरीको एक निवासी हो। He is an ill-natured man who has been fired from his jobs many times due to his ill manners and rude behaviors. ऊ एक खराब प्रवृत्तिको व्यक्ति हो, जसलाई धेरै पटक उसको खराब आचरणहरू र असभ्य व्यवहारहरूका कारण नौकरीहरूबाट निलम्बित गरिएको छ। He doesn't have any knowledge of any field. उसँग कुनै पनि क्षेत्रको कुनै ज्ञान छैन। There is no shame nor sense of respect in his life's dictionary. उसको जीवनको शब्दकोशमा कुनै लाज वा सम्मानको भावना छैन। He feels himself good for nothing. ऊ स्वयंलाई कुनै पनि कुराका लागि राम्रो मान्दैन। He moves to his school to demand his tuition fee without any feeling of shame. ऊ आफ्नो पुरानो स्कुलमा कुनै पनि प्रकारको लाज महसुस नगरी आफ्नो शिक्षण शुल्क माग गर्न जान्छ। He behaves immorally to the principal and other teachers. ऊ प्रिन्सिपल र अन्य शिक्षकहरूसँग अनैतिक ढङ्गले व्यवहार गर्दछ। He calls the teachers loafers. ऊ शिक्षकहरूलाई loafers अर्थात् आवाराहरू भन्दछ। He calls teachers using irritating names as history master a numbskull, the physics master a cannibal and a whiskered balloon, and the maths teacher as old stick in the mud.
ऊ शिक्षकहरूलाई चिडाउने खालका नामहरूको प्रयोग गर्दै बोलाउँछ, जस्तै इतिहासको शिक्षकलाई एउटा मूर्ख अर्थात् खाली खोपडी, भौतिक विज्ञानको शिक्षकलाई एउटा नरभक्षी र एउटा जुङ्गे गुब्बारा र गणित शिक्षकलाई माटोमा गाडिएको पुरानो छडी भन्दछ। Question number A. The play is a satire on the present day education system. नाटक आजको शिक्षा प्रणालीमा एक व्यङ्ग्य हो। Do you think that our education system does not prepare students for life? Discuss. तपाईलाई के लाग्दछ कि हाम्रो शिक्षा प्रणाली जीवनका लागि विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्दैन? छलफल गर्नुहोस्। And the answer is yes, I think that our education system does not prepare students for life. हो, मलाई लाग्दछ कि हाम्रो शिक्षा प्रणाली जीवनका लागि विद्यार्थीहरूलाई तयार गर्दैन। The present education system is far away from the concept of practical life. वर्तमान शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक जीवनको अवधारणाबाट धेरै टाढा छ। It doesn't have any relation with the practical way of living. यसको व्यवहारिक जीवन शैलीको साथ कुनै पनि सम्बन्ध छैन। It has distracted people's mind from creativity and made them impractical. यसले मानिसहरूको दिमागलाई सृजनात्मकताबाट विचलित गरेको छ र तिनीहरूलाई अव्यवहारिक बनाएको छ। In the present time, we find many educated people with high certificate values, but they are without having knowledge about anything. वर्तमान समयमा हामीहरू उच्च शैक्षिक मान्यताहरू भएका धेरै शिक्षित मानिसहरूलाई भेटाउँछौं, तर उहाँहरू कुनै पनि कुराहरू बारे ज्ञान नभएका छन्। They even don't have the proper talent to guide others. उहाँहरूसँग अरूहरूलाई नेतृत्व गर्न उचित प्रतिभा समेत छैन। Thus, the present education system is on its wrong way of producing useless manpowers in different sectors. यस प्रकार वर्तमान शिक्षा प्रणाली विभिन्न क्षेत्रहरूमा बेकार जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने यसको गलत मार्गमा छ। Question number B. Our education system focuses on memorization rather than creative thinking. हाम्रो शिक्षा प्रणाली रचनात्मक सोच भन्दा कण्ठ गर्ने कार्यमा केन्द्रित छ। Do you think the knowledge imparted by education may not have practical relevance in one's day-to-day life? के तपाईलाई लाग्दछ शिक्षाद्वारा प्रदान गरिएको ज्ञानको एकको दैनिक जीवनमा व्यवहारिक सान्दर्भिकता नहुन सक्दछ? Who do you blame for this? यसका लागि तपाई कसलाई दोष लगाउनुहुन्छ? And the answer is yes, I think the knowledge imparted by education may not have practical relevance in one's day-to-day life. हो, मलाई लाग्दछ शिक्षाद्वारा प्रदान गरिएको ज्ञानको एकको दैनिकी जीवनमा व्यवहारिक सान्दर्भिकता नहुन सक्दछ। In the context of the present education system, we find education and its related knowledge quite away from creative thinking. वर्तमान शिक्षा प्रणालीको सन्दर्भमा हामीहरू शिक्षा र यसको ज्ञानलाई रचनात्मक सोचबाट निकै टाढा भेटाउँछौं। The courses of education system have been designed in such a way that has no relation with practical relevance in one's day-to-day life. शिक्षा प्रणालीका विषयवस्तुहरू यस प्रकारले डिजाइन गरिएका छन् जसको एकको दैनिकी जीवनमा व्यवहारिक सान्दर्भिकतासँग कुनै सम्बन्ध छैन। These educational contents don't have any relation with practical living. यी शैक्षिक सामग्रीहरूको व्यवहारिक जीवनसँग कुनै सम्बन्ध छैन। The people who are struggling in the academic fields are also seeking an easy course of memorization rather than creative thinking. शैक्षिक क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि रचनात्मक सोचको सट्टा कण्ठ गर्ने एक सजिलो बाटो खोजिरहेका छन्। Most of the students are on the wrong track of just passing exams and getting certificates. धेरै जसो विद्यार्थीहरू मात्र परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने गलत मार्गमा छन्।
For them, creativity doesn't have any place in their lives. तिनीहरूका लागि रचनात्मकताको तिनीहरूको जीवनमा कुनै स्थान छैन. They only focus to get fine certificates through various means. तिनीहरू केवल विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छन्. I directly blame the present education system for this, which have corrupted thousands of minds. म यसको लागि प्रत्यक्ष रूपले वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई दोष लगाउँछु जसले हजारौंको दिमागहरू भ्रष्ट गरेको छ. Question number C. Most of the students want to learn just for examination rather than knowledge. धेरै जसो विद्यार्थीहरू ज्ञानको सट्टा परीक्षाका लागि कण्ठ गर्न चाहन्छन्. Do you think that certificate will help them in their future career? तपाईलाई लाग्दछ कि प्रमाणपत्रले तिनीहरूलाई तिनीहरूको भविष्यको व्यावसायिक जीवनमा मद्दत गर्नेछ? And the answer is no, I don't think that certificate will help students in their future career. नाइ, मलाई लाग्दैन कि प्रमाणपत्रले विद्यार्थीहरूलाई तिनीहरूको भविष्यको व्यावसायिक जीवनमा मद्दत गर्नेछ. At present, most of the students are on the wrong track. वर्तमानमा धेरै जसो विद्यार्थीहरू गलत मार्गमा छन्. Their preparation for the examination has a certain time. तिनीहरूको परीक्षाका लागि तिनीहरूको तयारीको एक निश्चित समय छ. They are seen much busier before 2 or 3 months of their examination. तिनीहरू तिनीहरूको परीक्षाको 2-3 महिनाहरू पूर्व ज्यादै व्यस्त देखिन्छन्. They are quite away from the concept of knowledge but believe in shortcut ways to pass their examination. तिनीहरू ज्ञानको अवधारणाबाट निकै टाढा छन् र तिनीहरू परीक्षा उत्तीर्ण गर्न छोटो मार्गहरूमा विश्वास गर्दछन्. The way they are choosing to pass their examination isn't good for their future. जुन तरिका तिनीहरू तिनीहरूको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न छनौट गरिरहेका छन् तिनीहरूको भविष्यका लागि उचित छैन. They will surely face a lack of authentic knowledge in their future because certificates never reveal real knowledge or talent. तिनीहरू पक्कै पनि तिनीहरूको भविष्यमा प्रमाणिक ज्ञानको अभावको सामना गर्नेछन् किनकि प्रमाणपत्रहरूले कहिले पनि वास्तविक ज्ञान वा प्रतिभाको खुलासा गर्दैन. Most of the students in the present time get certificates through fake means too. वर्तमान समयमा धेरै जसो विद्यार्थीहरू नक्कली माध्यमहरू मार्फत समेत प्रमाणपत्रहरू प्राप्त गर्दछन्.